आज आम जानिबा वर्णबोध बही ओडिया वर्णमाला स्वरवर्ण करवा। तेबे प्रथमे आसुची अ आ हसई दीर्घई हसौ दीर्घौ रु रु विसर्ग ए ऐ अ औ। तापरे जानिबा व्यंजन वर्ण क ख ग घ ङ च छ ज छ ञ ट ठ ड ढ मूर्धन्य त थ द ध दन्तेन प फ ब भ म ज्य र ल्य ब भ मूर्धन्यस दन्तेस ह अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु। वर्तमान जानिबा अतिरिक्त वर्ण क्ष ढ ड ढ माने एटा बहुत सारा पिला मान अछंती कन्फ्यूज रहती जेमिति कि मु प्रथमे कन्फ्यूज करके देखैले से बळे ये हला ड ढ ड ढ तापर य ल ये हला अतिरिक्त वर्ण माने अतिरिक्त वर्ण माने प्रति वर्ड रे ही सबले एई अक्षरडा आसीताए है। पिला माने आज आमे जानिबा देखंतु अकार रे वर्णना करिकी प्रति वर्ड गुड़िक पढ़िबा जेमिति कि शब्द को लक्ष्य करंतु केमिति और ही सब आसुची अख 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 आई और आकार दीर्घई आई इस दीर्घई तालबेस इस अन्न दीर्घौ दन्तेन अन्न एक ए क एक रख र ख रख उई दीर्घौ हसे उई आस और आकार आस ऋण ऋ मूर्धन्य ऋण उट ओट उट कर 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 चख चक चख टक 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 तप तप पट 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 मन म दन्तेन मन जस ज तालबेस जस खर 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 छक 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 ठक 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 थर 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 फल 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 जम 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 जस ज मूर्धन्यस जस गच्छ 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 जल एटा वर्गेज है लगी किछि अछंती ज वर्गेज से जल जल डर 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 दस द तालबेस दस बड़ 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 रच 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 रस 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 घट 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 झर 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 ढम 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 धन 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 भल 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 लय 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 हल हल हल। तापर आमे जानिबा तीन अक्षरिया ए गला हमर दी अक्षरिया एबे आमे तीन अक्षरिया किछि शब्द पढ़िबा असंतु अलस 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 दशम 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 सहज दंतेश ह ज सहज शयन तालबेस य दंतेन शयन दर्शन
ଦ ର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି ତାଲବେଶ ଦନ୍ତେ ନ ଦର୍ଶନ। ତାପରେ ଆସିଲା କଳସ କଳ ଏଠି ଆସିଲା ଦନ୍ତେଶ କଳସ। ସକଟ ତାଲବେଶ କଟ ସକଟ। ସରଳ ଦନ୍ତେଶ ରଳ ସରଳ। ତାପରେ ଆସିଲା ସମୟ ଦନ୍ତେଶ ମୟ ସମୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ରସମୟ ରସ ର ତ ଦନ୍ତେଶ ମୟ ରସମୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆସନ ଅରେ ଆକାର ଦନ୍ତେନ ଅରେ ଆକାର ଦନ୍ତେଶ ଦନ୍ତେନ ଆସନ। ରଜକ ର ବର୍ଗେଜକ ରଜକ। ସଳଖ ଦନ୍ତେଶ ଅଳଖ ସଳଖ। ସରସ ସ ରସ ସରସ ସରସ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଦନ୍ତେଶ ର ସ ସରସ। ତାପରେ ଆସିଥିଲା ସମତଳ ଦନ୍ତେଶ ମ ତୋରେ ଏଳ ସମତଳ। ତାପରେ ଆସିଲା ବସନ ବ ସ ନ ବ ଦନ୍ତେନ ଦନ୍ତେନ ଦେଖନ୍ତୁ ବ ଦନ୍ତେଶ ଦନ୍ତେନ। ଏଇଠି ହିଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ କନଫ୍ୟୁଜ ରୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ସ ର ଅଣ ଶରଣ ଏମିତି ନୁହେଁ ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ ନୁହେଁ କି ଦନ୍ତେଶ ନୁହେଁ ଇଏ ହେଲା ତାଲବେଶ। ତାଲବେଶ ର ମୂର୍ଧାଣ ଶରଣ ବୟସ ବ ୟକାର ଦନ୍ତେଶ ବୟସ। ଔଷଧ ଐ ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ ଧ ଔଷଧ। ଶସ 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 ଶଶଧର ସ ସ ଧର। ଏଇଟା ହେଲା ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ ନୁହେଁ କି ତାଲବେଶ ବି ନୁହେଁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ତାଲବେଶ। ତାଲବେଶ ଦ ର ଶଶଧର। ତାପରେ ଆସିଲା ଭଜମନ ଧନଜନ ରଥଗଢ଼ା ଉଠ ପଢ଼ା। ଘର ପଛ ବରଗଛ ହଳଧର ହକ କର। ପଥର ଘର ବଡ଼ ଜବର ପଣସ ରସ ବଡ଼ ସରସ।